kanisa nikamwamini. Kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu, upendo wake Yesu wanishangaza. Ima Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, ni rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Huyu Yesu, Yesu, ni rafiki mwema. Huyu Yesu, Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Nous sommes encore là dans le cadre du programme ou de l'émission Ouvre-lui la porte. Émission à travers laquelle nous venons dire à une personne, seul Jésus mérite que nous puissions lui donner nos vies. Il est le seul qui nous aime. Il est le seul qui a une pensée, une bonne pensée envers nous. Je dirais même le seul juste, le seul capable de faire un bon jugement en ce qui nous concerne, c'est Jésus. C'est à lui seul qu'il faut donner nos vies. C'est pourquoi nous répétons toujours dans le cadre de cette émission que c'est à lui seul qu'il faut vraiment ouvrir toutes les portes de sa vie. Oui, bien-aimé, afin qu'il entre, qu'il occupe toutes les chambres de nos vies. Acceptons de lui ouvrir la porte de nos vies, qu'il entre, qu'il reste avec nous, qu'il demeure avec nous, qu'il mange, qu'il dîne avec nous et qu'il nous transforme, qu'il nous travaille. Il mérite toute la gloire. Mpendwa katika Bwana, kwenye kipindi tena ya siku ya leo, katika mpango wetu wa kusema tumfungulie Yesu mlango wa maisha, nataka tuweze kuzungumzia neno fupi ambayo inasema Yesu ndiye peke yake wa kutumainia. Il est la seule personne à qui se confier. Na ili tuelewe tena jambo hili vizuri, nitakualika tusome neno la Mungu pamoja. Tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Yohana sura yake ya 8, shairi lake la pili hadi la 11. Jean chapitre 8, verset 2 jusqu'à 11. Nous allons faire la lecture de la Bible ensemble. Tutasoma neno la Mungu pamoja, tuone tena kama Bwana anaweza kutuambia tena nini kupitia neno lake. Jean chapitre 8 verset 2 jusqu'à 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Samani nitasoma kwa Kifaransa kisha tena tunarudia kwa Swahili. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hivi, la Bible dit: Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Ce temps-ci, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus seul resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? 11. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen.
Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions encore lire Romains chapitre 5, verset 6 jusqu'à 8. Tutasoma kwenye kitabu cha Warumi sura yake ya 5 shairi la 6 hadi la 8. Romains chapitre 5, verset 6 jusqu'à 8. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Éclaire-nous et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, nilikuwa nimekuambia kwamba tunataka tuzungumzie neno fupi ambayo inasema Yesu Kristo ndiye pekee wa kutumainia. Na ndiyo neno fupi ambayo tunakia kusema kwenye kipindi ambayo inatualika kufungulia Yesu mlango wa maisha yetu. Yesu pekee yake ndiye wa kutumainia. Katika historia hii ya Yesu na mwanamke aliyekutaniwa katika hali ya uzinzi, la femme adultère, Waswahili wanasema mwanamke aliyefumaniwa katika hali ya uzinzi, inafunga mambo mengi. Katika historia hii, neno la kwanza ambalo tutaelewa ni kusema hakika mtu akufiake ndani ya mikono ya Bwana. On ne meurt jamais dans les mains du Seigneur. Mieux vaut qu'on te jette dans les mains de Jésus. Parce que si on te jetait dans les mains de Jésus, tu ne vas pas y mourir. E Bwana, wakikutupa mikono ya Yesu, uko na neema, kwa sababu mtu akufiake mikono ya Yesu. Na neno hili tunaliona kupitia historia ya mama. Biblia inasema siku moja Yesu alienda kwenye sinagogi, na alipofika wakati fulani alienda nje na alianza kuwafundisha watu. Biblia inasema alipokuwa akiwafundisha watu, ilifika wakati moja wale waandishi na mafarisayo wakakuja mbele ya Yesu. Les scribes et les pharisiens, ils vont venir se présenter devant le Seigneur. Biblia inasema kwamba walikuja na mama moja ambaye walimshika katika kitanda ya uzinifu. Elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère, yani wamemukamata, kwa sababu wanasema walimukuta bukoni, ama alifumaniwa katika hali ya uzinzi, na walimuleta mbele ya Yesu. Biblia inasema wale mafarisayo na waandishi walikuja kumjaribu Yesu na kusema, utuambie wewe ambao unahubiriaka sasa haki na neno la Mungu, tuambie kama tutafanya je? Kwa sababu sheria ya Musa ayo inatuambia mwanamke kama na huyu tumupige kwa mawe, tumuue na ishie pale, na wewe utuambie kama tutafanya nini? Mpendwa, nataka tu niseme hivi, hakika mikononi mwa Yesu Kristo mtu hawezi kufia ndani. Wakikutupa mu mikono ya Yesu, atafanya yote akuokoe, akutoshe ndani ya shida. Na ndio maana tuko tunatia mkazo, tunasema kama kuna mmoja ambaye mtu anaweza kumfungulie mlango wa maisha yake na kumwachia utawala, tu lui laisses le règne total sur ta vie, ni Yesu Kristo peke yake. Sasa fikiri, wao wanataka Yesu nje wapatie ruhusa ya kumuua huyu mama kwa mawe. Kwenye tumesoma kwenye kitabu ya Warumi, neno la Mungu liko linasema nini? Mungu alionyesha upendo wake kwetu sisi wanadamu namna gani? Wakati tulikuwa tuko wenye dhambi, akaitika kumtoa mwana wake wa pekee Yesu, akakuja kukufa kwa ajili yetu. Na hii neno inasema hivi, binaweza sikika kusikia bali kufa juu ya mtu mzuri. Kuna mwenye alikufa juu ya mtu mzuri, lakini kitu kia kushangaza, Yesu alikuja kutukufia sisi wenye dhambi. Na wakati wanamleta huyu mama mbele ya Yesu, wakisema wakitaka Yesu ndio awape oda ya kumuua huyu mama,
Yesu alisema, vous ne comprenez pas ce que je suis fait. Nadhani hiyo ndio alisema ndani mwake. Mimi nilikuja kukufia watu kama na huyu. Mama kama na huyu mwenye dhambi ndio mwenye mimi nilikia kufia. Sasa ninyi mnaniomba kusema mimi niwape oda ya kumuua kwa mawe. Yaani walichanganikiwa. Walimuomba Yesu kinyume ya mission yake, le contraire de sa mission, de ce qu'il était venu faire. Yesu akasema hapana, huyu mama hawezi kufa na mimi siyamkufia kumsalaba, kwa sababu nilikuja juu ya kukufia watu kama na huyu, mama kama na huyu. Kitu ambacho ninampendea Yesu ni kwamba yeye ni mfalme wa kila roho. Akipenda kukuokoa hawezi kosa njia. Ana njia nyingi, ana mbinu mingi kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Yesu alijua kusema hawa jamaa nitawaweza. Nitawaambia neno tu moja na wote watachanganikiwa. Unajua Yesu ni wa mzuri. Ndio maana nakuja kukwambia kwamba kama kuna mmoja ambaye mtu anaweza kumtumainia ni Yesu. Neno la pili, mpendo. Yesu achake mtu mpori. Muko muparke, masimba zinatokea, kila mtu akimbie lwake. Yesu hata kukimbia. Hata kama hatari ya namna gani inatokea, Yesu hakimbiake mtu. Masimba zikikutokea na uko na Yesu, Yesu hata kukimbia. Unajua hawa wafarisayo na waandishi, les scribes et les pharisiens, à l'époque ils représentaient une terreur. Yaani walikuwa watu walikuwa wanaogopesha, kwa sababu wanaweza kuendea lokale na unatundikiwa na unakufa. Na ndio maana watu waliwaogopa. Ninakumbuka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 9, ukianza kusheri la 22 unashuka, wanaeleza habari ya huyu mtu ambaye alizaliwaka na ni kipofu, l'aveugle de naissance. Wakati Yesu alikuwa amemponya, kukatokea ubishi ya ajabu. Watu wanaanza sema Yesu ni nabii, wengine wanakataa. Katika hiyo ubishi wakaenda ita wazazi wa huyo kipofu. Mafarisayo wakaenda ita wazazi wa huyo kipofu, aseme mkie mshuhudie kama kweli ni huyu jole mtoto wenu mwenye alikuwa kipofu, sasa alishaponwa, mtuambie kama ni kweli. À l'époque, les pharisiens, les scribes, ils inspiraient la terreur. Watu walikuwa wanawaogopa kiwango ya ajabu. Wale wazazi wakakwepa, wakasema, je, huyu bwana ni mtu mzima, mumuulize mwenyewe. Yaani waliogopa kushuhudia wazi kusema ndiyo, ni mtoto wetu alikuwa kipofu, Yesu ndio amemponya. Sasa juu ya kuogopa Wafarisayo wakamsheta aseme yeye peke aseme. Nataka nikwambie hivi, même devant n'importe quelle terreur, le Seigneur lui ne peut pas fuir et t'abandonner et te laisser. Ninasema hata munakutanana na masimba chungu nzima, yani munakutanana kabisa sijue na masimba 1000 na muko na Yesu, hata kukimbia. Yesu achake mtu mparke, Yesu achake mtu muhatari. Sasa wale waskribe, wale waandishi, wale mafarisayo nao wanakuja na huyu mama kabisa. Ninadhani huyu mama ndani ya roho yake alikuwa alishakufa tu. Jua alikuwa anajua hawa hawana huruma, watamupiga kwa mawe. Lakini sijue kama walidanganyikaka wakambeba kwa Yesu. Wakikubeba kwa Yesu, Bwana, balisha kuokoa. Juu mtu akufiake mikono ya Yesu. Na Yesu achake mtu mpori. Na Yesu haizi kukuacha muhatari ya kukimbia. Wakisha tu kukufikisha kwa mikono ya Yesu, weye umepata uzima, wewe umeponyoka. Ndio maana niko narudilia neno moja. Yesu njo wa kujikonfie kwake. Il est l'unique personne en qui on peut se confier. Yeye njo mmoja wa kukimbilia. Na ndio maana kwenye kipindi yetu tuko tunasema mtu mmoja angelitusikiliza. Umoja wa kufungulia mlango wa maisha ni Yesu. Acceptons de lui ouvrir les portes de nos vies. Kila mmoja mfungulie Yesu mlango wa maisha yake. Mpendwa, kitu kia ajabu, nimekwambia kwamba Yesu akipenda kukuokoa, yeye ni mfalme wa kila roho. Anajua nini atafanya ili akuokoe. Ndio maana yeye tu njoo kukimbilia na njoo kukupatia maisha.
Unajua Yesu akafanya je? Yesu akasoma ndani ya roho za watu bote, akabambia neno moja tu: mwenye ana dhambi awe wa kwanza kusimama na kumutupilia huyu mama mawe na kumuua. Yesu alijua kwamba hawa jamaa kweli ya mioyo yao haitawaruhusu wafanye hivyo. Ndio maana nimekwambia, Yesu akipenda kukutisha mu danger, s'il veut vraiment te libérer, te délivrer, il a toutes les voies. C'est lui le roi de tout esprit. Même les cœurs des rois sont entre tes mains, atteste la Bible. Asema yeye ndiye mfalme wa kila roho, hata roho za wafalme ziko mikono yake. Ce que j'aime encore auprès de Jésus, c'est qu'il n'y a que lui qui puisse formuler un juste jugement envers l'homme. Sisi wanadamu mara mingi tuko wakorofi, mara nyingi hatuna haki, lakini Yesu hawezi ogopa kitu. Atakuhukumu kwa haki, atakutendea kwa haki. Unajua nini ambao ninagundua? Hawa watu walikuwa wazalimu. Wao wanasema huyu mama alikutaniwa katika hali ya uzinzi. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Sasa zambi ya uzinzi inafanyikaka na mtu mmoja. Juu ya nini hawakuletaka ule papa? Tena, il y a une différence entre l'adultère et la fornication. L'adultère suppose que c'est une personne mariée qui va s'unir à une autre personne non mariée. Nikisema kama wanasema huyu mama alikuwa katika uzinifu, swat balimkutaka na papa wa batu, swat huyu mama alikuwa kanaolewa akacha bwana yake ndio akaenda kutanua na mtu mwingine. Yaani uzinifu ama l'adultère en français ni kusema il y a une personne mariée et une autre personne non mariée. Ni kusema wote walikuwa na hatia. Kwa nini hawakuletaka ule papa mwenye naye balikuwa kana huyu mama? C'est là où je dis, parfois nous humains nous sommes sentimentaux, yani tunatembea kwa hisia, hatuna hukumu iliyo haki. Lakini habari njema ni kwamba kukuhusu wewe na kunihusu mimi, Yesu ana hukumu iliyo haki. Il est le juste juge, il a un jugement juste envers nous. Yesu tu ndio anaweza kukuhukumu kwa haki. Anaangalia kusema huyu wanamuonea, huyu hawamtrete justement. Yesu peke yake. Na ndio maana tuko tunakumbushana, tunasema umoja ambaye ni rafiki wa kumtumainia ni Yesu, kama gisi mwimbaji kwa nasema Yesu rafiki mwema. Na ndio maana tunasema umoja wa kufungulia maisha, mulango wa maisha ni Yesu Kristo. Il est le seul, il est seul à qui nous devons ouvrir la porte de nos vies et lui laisser le règne total dans nos âmes. Qu'il règne, qu'il occupe toutes les chambres de nos vies. Jésus-Christ. Yes. Yesu akafanya nini? Akisha ambia wale watu kusema mwenye ana dhambi awe wa kwanza kumtupia huyu mama mawe. Mpendwa katika Bwana, Yesu alijua roho zao na alijua gisi hakuna ambaye atasimama. Heureusement nao wakakuwa sincere. Kila mmoja alipojiangalia ndani mwake akasema haiwezekani, sitakamata jiwe. Na wote walisimama. Biblia inasema Yesu alikuwa kanainama akiandika. Wakati alikia kunyanyua kichwa, alikuta kwamba hakuna tena mtu hapo. Anabakia tuna yule mama. Na Yesu alimuuliza yule mama, washtaki wako wapi? Où sont ceux-là qui t'accusaient? Wako wapi wale washtaki wako? Nataka niambie mtu kitu moja. Kile kyote kenye kinakuterorize, ile kitu yote ambayo inakuhukumu, ambayo inakutesa, ambayo inakuogopesha, kimbilia kwa Yesu. Yesu tu ndio anaweza kukokoa na ile terreur ya wascribe na wafarisien. Seul Jésus peut te sauver de tout ce qui terrorise ta vie. Unajua sisi wanadamu hapo chini ya jua kuna mambo mengi ambayo yanatutisha na kutuogopesha. Sijue kama ni kifo, sijue kama ni magonjwa, sijue kama ni matatizo mbalimbali. Yesu ndio anakimbiliaka. Quand tu as quelque chose qui terrorise ta vie, oh mpendwa, Yesu ndio mtu anakimbiliaka. Juu yeye aogope kitu na anajua kama atafanya nini ili akuokoe.
itoke ile kitu ambayo inakutisha, ambayo inakuterorize. Yesu alimwambia, wale wa teroriste wako wapi? Wale wenye walikuwa na hukumu, walisha kushikilia kabisa, wanataka kupiga mawe, wako wapi? Naye mama alikuta gisi wote hawako pale. Biblia inasema kwamba Yesu alisimama na alimwambia yule mama, na mimi sikuhukumu. Oh, rafiki mwema, alimwambia na mimi sikuhukumu, lakini uende usifanye dhambi tena. Va et ne pêche plus. Ndio maana nataka niambie mtu mmoja, le seul juste juge pour toi c'est Jésus. Le seul auprès de qui tu ne peux pas trouver ta mort, c'est Jésus. Le seul qui t'aime, en qui il faut se confier. Le seul qui peut te délivrer de tes détracteurs, de ces terroristes de sa vie, de tous ceux qui sèment la terreur dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Mpendwa, il est le seul à qui il faut ouvrir la porte de nos vies. Tumufungulie mlango wa maisha yetu, tumwachie utawala wa maisha yetu, tumkubali awe Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tumkubali aongoze maisha yetu, tumkubali atutawale. Na ndio neno ambalo tuko tunakia tukurudilia kila siku ndani ya programme hii, ambao tunasema ouvre-lui la porte de ta vie. Kubali kumfungulia Yesu mlango wa maisha yako. Yeye ndio atakuokoa toka vile vitisho vyote. Yeye ndio atakuokoa toka wale wote wenye wanaogopesha maisha yako. Yeye ndio atakuokoa na yote ambayo inawezokopesha maisha yako. Sijue ni magonjwa, sijue ni kifo, sijue ni njaa, sijue ni maprobleme mbalimbali. Yesu tu ndio anaweza kukuokoa. Ndio maana kubali kumpa Yesu maisha yako. Kubali kujitoa kwake. Kubali kumfungulia mlango wa maisha yako, aingie, atawale na kuongoze. Mpendwa, kama unatufata kwenye programu hii, nataka wakati kama na huu, wakati tunaimba Yesu rafiki mwema, tuweze pamoja kuinamisha vichwa, kisha baadaye tutaomba Mungu pamoja na kumwambia Yesu, Yesu, ninaja nawe. Yesu, na mimi nahitaji uingie na utawale maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na mimi ninakukimbilia kwa sababu nimeelewa jinsi mikononi mwako sitakufia ndani. Nimeelewa jinsi wewe peke yako ndio unaweza kuwa na hukumu ya haki juu ya maisha yangu. Nimeelewa jinsi Bwana wewe tu ndio wa kutumainia. Vyote vinavyonitisha nikikimbilia kwako havitakuwa na nguvu. Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Huyu Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaja dhambi makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yeye kanisamehe dhambi. Upendo wake Bwana, upendo wake Yesu wanishangaza. Huyu Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, rafiki mwema ni wewe Yesu. Huyu Yesu ninamupenda. Bwana wangu, Yesu wangu, ninakupenda. bila wewe watuko kitu mfalme. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Mpendwa katika Bwana, mtahitaji tuombe pamoja na wewe ambao umeona heri na wewe mfungulie Yesu maisha. Huyu Yesu ambaye ni rafiki mwema, huyu Yesu ambaye ni wa kukimbilia.
tutaomba pamoja. Utarudilia mpendwa pamoja na mimi maombi haya, na Yesu ataingia ndani ya maisha yako. Atakuja, ataingia, atatawala, ataongoza, na yote ambayo ilikuwa inakutisha na kukuogopesha itakuwa haina nguvu tena. Tuombe pamoja. Utarudilia mpendwa. Twende. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. ninakuja mbele zako. Na mimi nilikuwa mbali na wewe. Na mimi nilikuwa mbali na wewe. Niliishi ndani ya maisha ya dhambi. Niliishi ndani ya maisha ya dhambi. Nilikuwa kama huyu mama mzinifu. Nilikuwa kama umama mzinifu. Huenda nilikuwa zaidi ya huyu mama. Huenda nilikuwa zaidi ya ule mama. Na adui alipenda niangamie. Adui alipenda niangamie. Lakini Yesu, asante kwa kusema na mimi. Lakini Yesu, asante kwa kusema na mimi. Ninakuja kwako Bwana. Ninakuja kwako Bwana. Unisamehe Baba. Unisamehe Baba. Unirehemu Mfalme. Unisamehe Baba. Unisamehe Baba. Ninakuhitaji Baba. Ninakuhitaji Baba. Uingie ndani ya maisha yangu. Uingie ndani ya maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha Uwe Bwana yangu. na Mwokozi wa maisha. Na mimi unitawale. Na mimi unitawale. Uongoze kila kitu ndani ya maisha yangu. Uongoze kila kitu ndani ya maisha. Utawale kila chumba ndani ya maisha yangu. Utawale kila chumba ndani ya Na maisha. mimi niwe mtoto wako. Na mimi niwe mtoto wako. Asante kwa kukubali kunikufia Asante kwa kukubali kunikufia msalabani msalabani ili kuniokoa. kuniokoa. Asante Asante kwa kunisafisha kwa damu yako. safisha kwa damu yako. Toka leo Mfalme, Toka leo Mfalme, na kuachia uongozi wa maisha kuachia yangu. uongozi wa maisha. Unitawale, Unitawale. uwe Bwana na Mwokozi wa maisha Bwana yangu. Mwokozi wa maisha. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa. Uniongoze sasa Baba, Uniongoze sasa. na mimi ninahitaji Na mimi niishi raha yako, niishi raha yako. niishi mpango wako mzuri, Niishi mpango wako. niishi amani yako. Niishi amani yako. Asante Yesu, Asante Yesu. asante Mfalme. Asante Mfalme. Mpendwa, Bwana akubariki, Amen. Bwana akutendee mema. Hakika Yesu tu ndio rafiki mwema. Yesu, ninakupenda. Oliver. Yesu rafiki mwema. Haleluya. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, rafiki mwema.